ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी। खुशी में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। তো আজকে বাবা কিসের উপরে অ্যাটেনশন দিতে বলছেন? চিন্তন, জ্ঞানের চিন্তন করো। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर, एक सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वो तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं, क्योंकि वो तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से, जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई, दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय, बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, अंधियारे से रोशनी में ले आना। ठोकर खाने से बचा देना, ठोकर खाने से बचा देना। यह बाप का काम है, यह बाप का काम है। इसीलिए उन जैसी कमाल का, इसीलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य, वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। इसीलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता।
তো বাবা বলছেন সবচেয়ে বড় কমাল শিব বাবার, যে আমাদেরকে কি বানিয়ে দেন, পরিজাদা। পরি মানা, পরি তো সবাই জানেন, পরীর বাচ্চা বানিয়ে দেন, ফরিস্তা বানিয়ে দেন, আর মানুষ থেকে দেব আত্মা বানিয়ে দেন। বাবা বলছেন অজ্ঞান অন্ধকারে ভটকাতে মনকে, তাই না, মনেই তো অন্ধকার আসে, কনফিউশন আসে, ঠোকর খাই, উল্টো পাল্টা ডিসিশন হয়ে যায়, তাই না, তারপরে পশ্চাতাপ হয়ে ভুল হয়ে যায়, তাই না। তো বাবা বলছেন সেটাই তো অন্ধকার। তো সেই অন্ধকার থেকে বাবা কি করে, জ্ঞানের আলো দিকে নিয়ে আসে, মানে ভালো ডিসিশন হয়ে যায়, রং রাইট বুঝতে পারি, আর তখন মনটা খুশিতে ভরে যায়, তাই না। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। तो কি মনে করে শুনছি, আত্মাগুলো বসে শুনছে, তাই না। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। तो गीतार मध्येও দেখালো না, মহাভারতে ভগবান শুধু অর্জুনকে দিল গীতা জ্ঞান, আর কোথায় দিল, সবার থেকে আলাদা গুপ্তভাবে দিল, কেউ শুনলো না, তাই না। আসলে কেউ শোনার যোগ্যতাই রাখলো না, ইন্টারেস্টই রাখলো না, যে শুনতে চাইলো ভগবান তাকেই জ্ঞান দিল, তাই না। তো অটোমেটিক গুপ্ত জ্ঞান হয়ে গেল। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। तो गीतार प्रथम ज्ञानी तो भगवान दिल की आत्मार ज्ञान। बाबा बोलছেন आत्मार ज्ञाने पक्का हो जेते হয়। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं, यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है, बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे, नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। তাই না, বাবা বলছেন সব কিছু দুনিয়াতে ধান্দা ধরি তো দেহ আধারে চলবে, কিন্তু বুদ্ধিতে মনে রাখতে হবে যে দেহ করছে না, কে করছে, आत्मा कुछ। महिमा सारी निराकार की है, अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं, इसीलिए निराकार की ही महिमा है। देखो কত वंडरफुल কথা বাবা বলে। লোকেরাও তো ঘন্টা ঘন্টা ভর মন্ত্রপাঠ করে, স্তুতি করে, তাই না, দেবী দেবতাগুলোর। শিব বাবা বলছেন দেবী দেবতাগুলোর মধ্যে স্তুতিযোগ্য, তাই না, গুণকে ভরল, শিব বাবাই ভরল। তো রিয়েল মহিমা তো শিব বাবারই হবার কথা। तो विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। तो কত সেবা করতে হয় বাবাকে, তাই না। যত দেবদেবী পুজো হয় সবাইকে মহিমাযোগ্য গুণধারী শিব বাবাকেই বানাতে হয়। वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया, अब फरमाया किसके आगे, তাই না, সব জায়গায় আছে যে ঈশ্বর শিক্ষা দিল, কিন্তু শিক্ষা দিল তো কার আগে শিক্ষা দিল, बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो बाबा कहते, तो
तो अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना, तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं, अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। बौद्धि भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था यह किसी को पता नहीं। बाप तुम बच्चों को अल्प और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है, তাই না? এই জ্ঞানগুলো আবার মনে পড়বে কখন? যেহেতু অবিনাশী জ্ঞান, আত্মা নিজের পিতাকে তো ভুলতে পারবে না, দুটো যুগ ভুলে যাবে, সুখে থাকবে, তারপর যুগে গিয়ে মনে পড়বে। बाप भी अविनाशी है, गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वो कौन है, क्या कहते थे, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठीक कर भीतर में कह दिया तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं, তাই না? মুসলমান ধর্মে বলে আল্লাহ মিয়াঁ এটা বলেছে ওটা বলেছে, ভাষণও দেয়, কিন্তু আল্লাহ মিয়াঁ কোথায় থাকে, কখন বলেছে সেটা তো জানা নেই, তাই না? এই জন্যে বলে আল্লাহ মিয়াঁ সব জায়গায় আছে, তাই না? এবার লোক খুঁজতে থাকে কোথায় আল্লাহ মিয়াঁ আছে। তবে এটা ভালো আছে ওদের জ্ঞানে যে আল্লাহ निराकार लाइट আছে, ज्योति আছে। तो भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं, अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना है। क्राइस्ट बोधि जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है, चढ़ने की बात नहीं, बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। তো বাবার হাত না ধরলে সিঁড়ি উপর দিকে ওঠা যাবে না। বাদ বাকি সব ধর্মের আত্মারা সিঁড়ি তো নিচের দিকে নামছে। সত রজ তম, আরও তম থেকে তম প্রধান। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियाँ निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है। रत्न निकालना है, इसीलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। तो बाबा बोलছেন मुरली चलाकालीन লেখো, পয়েন্টস লেখো, তারপরে আবার মুরলি পড়ো, রিভাইজ করো, দেখো যে কোথায় কোনো পয়েন্ট মিস হয়ে যায়নি। তো বাবা কি কাজ দিল, চলাকালীনও নোটস করব, আবার একবার রিভিশনও দেব। বাবা অনেকবার বলেছে দুবার জ্ঞান স্নান, তাই না? तो यह बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वो किसी को चढ़ाएंगे कैसे, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। पहले सुख पीछे दुख, यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की ज़रूरत है। वो कोई की सदगति करने नहीं आते, वो आते हैं धर्म स्थापना करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो ज़रूर सुख होना चाहिए।
বাবা বলছেন দুঃখের থেকে সুখের পাঠ বেশি আছে। বাবা বলে না 3 ভাগ সুখ 1 ভাগ দুঃখ, কিন্তু সেটাও নিজের কর্মফল অনুযায়ী। ভালো কর্ম যদি করে থাকি তো ভালো, আর খারাপ বাজে কর্ম করলে খারাপ। কিন্তু 3 ভাগ সুখ, যেরকম জীবনেও আছে না, শিশু অবস্থা, কৈশোর অবস্থা, যুবাবস্থা সুখের, তারপরে বুড়ো অবস্থা। কিন্তু বুড়োতেও সবাই দুঃখী হয় না। যার কর্ম ভালো সে ভালোই থাকে, আর ভালো ভালোই শরীর ছাড়ে চলতা ফিরতা। আর যার কর্ম খারাপ তাকে কষ্ট পেয়ে শরীর ছাড়তে হয়। तो बाबा बोलचेन ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े स्थापना करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। তাই না? কত বড় ভুল। একটু দুঃখ পড়লে কি বলি, ভগবান তুমি দেখছো না, এত বড় দুঃখ দিচ্ছ আমাকে, তাই না? তো বাবা কতবার করে বোঝাচ্ছে, ভাই দুঃখ আমি দিই না, দুঃখ তো তোমার কর্ম তোমাকে দে। तो बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो न सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। तो যেই বাচ্চাগুলো ভগবানের কথা মেনে চলে তাদের জন্যে ভগবান সত্যযুগে তাদেরকে ট্রান্সফার করে। বলে না, গল্প আছে না, 3টেই ধর্মে গল্প আছে। হিন্দু ধর্মে তো আছেই, খ্রিস্টান ধর্মেও আছে, মুসলমান ধর্মেও আছে, যে ভগবান নৌকো বানালো, সব ভালো ভালোগুলোকে তার মধ্যে ঢুকালো, প্রলয়ের পরে নৌকো নামলো, নতুন দুনিয়াতে তাদেরই রাজ্য থাকলো, তাই না? তো থোড়ি না নৌকোতে সবাইকে ঢুকিয়ে আবার নতুন দুনিয়া হবে, তাই না? তো এখন বুঝতে পারছি যে তার মানেটা কি। আর সে নৌকো কে বানালো? সব জায়গায় দেখালো, একটা বুড়োকে বললো বানাতে, তাই না? তো দেখো কত অ্যাকুরেট ইয়াদগার আছে না। তো সে ব্রহ্মা বাবা তো বুড়ো বাবা না, তো বুড়ো বাবাকেই বলল, 60 বছর হয়ে গেল, তখন বলল চলো এবার সঙ্গম যুগ शुरू करी, তাই না? तो ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की जो तुमको परी ज़्यादा बनाते हैं, তাই না? বাবা আমাদেরকে কি বানাচ্ছেন? পরি জাদা, পরীর বাচ্চা। গল্প আছে না, মানসরোবর আছে না কৈলাস পর্বতে, তো বলে যে মানসরোবরে ডুবকি লাগাবে সে পরি হয়ে যাবে। তো কোথায় থেকে এই কিংবদন্তি আসলো, কোথায় থেকে এই প্রথা লোকেরা মুখে বলল? মানে শিব বাবার সেই মানসরোবর, মানে জ্ঞান মানসরোবর, সেখানে যে স্নান করবে শিব বাবার জ্ঞানে সে কি হয়ে যাবে? परी हुए जाए। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ नहीं, माला फिरते रहते हैं, कोई हनुमान को कोई किसी को याद करते हैं, उनको याद करने से फ़ायदा क्या? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आओ भगत करते हैं, तुम और किसी को आओ भगत नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत है,
विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूँ। सुदामा, पद्मा पदम पति बनाना सब अपने लिए करते हैं, তাই না? তো দেখো কত ভক্তি মার্গে গল্প আছে। সুদামা চাল মুঠি দিল আর কি পেয়ে গেল? অনেক খাজানা পেয়ে গেল, पद्मा पदम पति हो गल। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वो गीता सब सुनते पढ़ते हैं, यह भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। ताई ना ब्रह्मा बाबा तो रोज गीता सुनतो, रोज सत्संग रोज होतो। এমনি আগেকার মানুষের অভ্যাস ছিল, বিকেল হলো মানে কোথায় গ্রামে এক জায়গায় সৎসঙ্গ হবেই, সব যাবে। ওই কি বলে না, ওই যে ভাং টাং খেয়ে এবার খোল করতাল বাজিয়ে একদম ভগবানের ইয়াদে, তাই না, পুরো মস্ত হয়ে যাবে, মগন হয়ে যাবে, বেশ যাবে ঘুমিয়ে পড়বে, তাই না। তো অত তো ইলেকট্রিক ছিল না, টিভি ছিল না, কোনো এন্টারটেনমেন্ট ছিল না, তো ভক্তিটাই ছিল, সৎসঙ্গটাই ছিল, তাই না। यह भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई तो ब्रह्मा बाबा वो वंडर आश्चर्य পেয়ে গেল, তাই না। যে এতদিন গীতা শুনতো, গুরুদের থেকে বুঝতো, তাই না, বাবা যখন গীতা শোনালো তখন বলল এতদিন এগুলো বুঝতাম না, তাই না। तो यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ नहीं। अल्लाह कौन, देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो जो पीछे आते हैं वो क्या जाने। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रोंग कर दी, तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा। गीतार मध्येই এত কিছু উল্টো পাল্টা ঢুকে গেল, তো অন্য ধর্মে আর কি হবে। তার মধ্যেও অনেক মিক্সিং হয়ে গেল। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वो प्राय लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, তাই না। 63 জন্ম, 84 জন্ম নিয়েছি, 84 জন্ম থেকে 20 জন্ম তো ভালো, কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি, কিন্তু দাপরের পর থেকে 63 জন্ম খুব বাজে বাজে কাজ করেছি, অনেকেকে দুঃখ দিয়েছি। রাজা মহারাজা শেঠ জমিদারগুলো তো আরও বেশি পাপ করেছে, কত যুদ্ধ লাগিয়েছে, কত মানে খাতা যে তৈরি করেছে তার শেষ নেই, তাই না। তো বাবা বলছেন এবার অত হিসাব, তো সবচেয়ে বেশি হিসাব কার আছে, রাজা বাচ্চাগুলোর আছে সবচেয়ে বেশি হিসাব। তো অত হিসাব তো চুক্তি করতেই হবে। তো সবচেয়ে বেশি রোগ ভোগ বলো, তাই না, বা রিলেশনে সমস্যা বলো, বা জীবনে সমস্যা বলো, তো কার কাছে আসবে, রাজা বাচ্চাগুলোর কাছেই বেশি সমস্যা আসবে, আর ওদেরকেই যোগ বলে ওইগুলো শেষ করতে হবে, তাই না। তো সবচেয়ে বেশি যোগও রাজা বাচ্চাগুলোকে করতে হবে, সবচেয়ে বেশি সেবাও রাজা বাচ্চাকে করতে হবে, কেন তারই হিসাব কিতাব বেশি, সেই করেছে বাজে কাজ বেশি, তাই না। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वो चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती न जाओ,
पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सद्गति दाता बाप है। तो बाबा বলছেন অত আর কর্মের গুজ্জগতি করতে হবে না, তাই না? ভাবতে হবে না যে কি কর্ম করেছিলাম, কেন এরকম হলো, বাবা একটু দেখিয়ে দিত, এমন কি করেছিলাম যে এই শাস্তি পাচ্ছি, তাই না? এরকম মনে অনেক সংকল্প আসে না? তো বাবা বলছেন অত কিছু ভাবতে হবে না। যে এর পিছনে গেছে তার খুব মন কষ্ট হয়েছে, তাই না? দুনিয়াতে আছে না, এখন তো বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে, পাস্ট লাইফ রিগ্রেশন হয় না এখন। তো যারাই করাতে গেছে জীবনের কোনো প্রশ্ন নিয়ে যে এরকম আমার সঙ্গে কেন হয়েছে, আর তাদের এমন এমন উত্তর পেয়েছে, এমন দৃশ্য দেখেছে, মাথা পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে। বলছে এ তো কম আছে, আমি যা কাণ্ড করেছি আমার তো এর থেকে বেশি হওয়া উচিত, তাই না? তো সত্যিই বলতে গেলে আমরা কমই পাচ্ছি, তাই না? বলে না, মানে শুলি পাওয়ারটা কাঁটা হবার মতন পাচ্ছি। तो बाबा बोलছেন टीचर गुरु भी वो एक ही बाप है, वो है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर सुख का सागर है, कितनी उनकी महिमा है वो भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है, सिवाय परम पिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा, बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं, बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, क्या यह आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्यों की महिमा हो न सके। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है, बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है, धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे, करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, তাই না? দুনিয়াতে সব ধর্মে জ্ঞানের কমই নেই, জ্ঞান সবাই জানে। ভালো চলন রাখতে হবে, রাগ করতে হবে না, অভিমান করতে হবে না, নির্মাণ হতে হবে, বিনম্র ব্যবহার করতে হবে, সত্যির পথে চলতে হবে, কে না জান। কিন্তু হলোটা কি, তাই না? খ্রিস্টান ধর্মে বলো, মুসলমান ধর্মে বলো, ভগবানের বার্তা হলো লাভ টু গড ইজ লাভ টু ম্যানকাইন্ড। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা মানে মানুষকে ভালোবাসা। কিন্তু হলোটা কি, যেখানে গেল ঝামেলা পাকালো, যেখানে গেল ভালোবাসা তো ছড়ালো না, কি ছড়ালো? তাহলে ধর্মের পালন কোথায় হলো? আর হিন্দু ধর্মে তো জানেই না যে কি বলেছিল ভগবান আর কি করতে হবে। এমন কোনো হিন্দু মুশকিলে পাওয়া যাবে যার জীবন গীতার আধারে চলে, তাই না? মুশকিলে যদি কেউ একটা হয়। तो बाबा बोले यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे न सके। उनको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है, आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे, তাই না? এখন বিদেশগুলোতে চর্চে আর কেউ যাচ্ছে না, তাই না? লোকেরা আর গডকে আর বিলিভ করছে না,
চার্চ আর কেউ যাচ্ছে না, চার্চগুলো সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এখন ওই দেশের সরকারগুলো, তাই না, ব্রহ্মকুমারীদেরকে অনেক জায়গায় ওই চার্চেই এখন ক্লাস হয়, কেননা সব ফাঁকা পড়ে আছে, কেউ আসে না, খণ্ডর হয়ে যাচ্ছে, তো বলছে তোমরা করো, তাই না। तो जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे, उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं, यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है, झाड़ कभी लाखों बरस का होता है क्या, हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं, हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए, अभी तुम समझदार बनते हो, पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वो तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है, फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा होती है, তাই না। যেখানে নতুন নতুন কোনো মঠ শুরু হয়, কোনো সংস্থা, কোনো আশ্রম, তখন শুরুতে খুব নাম হয়, তারপরে ধীরে 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 শত রজতম धीरे धीरे से वो डूबते शुरू है। परंतु फायदा कुछ भी नहीं, सबको नीचे आना है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है यह किसी को मालूम नहीं। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं, तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते हैं। अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। यदि ज्ञानेर आलो থাকে आत्मार ভিতরে, তো জীবনে ধাক্কা খেতে হয় না, তাই না, ডিসিশন থাকে, নির্ণয় করতে পারে। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं। यह भी अच्छा, यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसीलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का बरसा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, वो गिरा देता है। भक्ति मार्गेও লোকেরা বলে না যে ভগবান সব সহ্য করে, শুধু অহংকার সহ্য করে না, তাই না। তো বাবা বলছেন অহংকার রাখা উচিত না। দেখবেন কোর্সের যে একদম লাস্টের দিকে, একদম লাস্ট পাতার আগেরটা একটা চিত্র আছে, কাঁটা, তারপরে আগুন, এইসব পার করতে করতে অহংকারকে কি দেখানো হয়েছে। কখন আসে অহংকার? যখন জ্ঞান যোগ ধারণা সেবাতে আমি একদম টপে চড়ে গেলাম, পাহাড়ে উঠে গেলাম, তারপরে আসে অহংকার। সব জেনে গেলাম, আমার মতন জ্ঞানী কেউ নেই, আমার মতন যোগী কেউ নেই, আমার মতন সেবাদারি কেউ নেই, আমি যেমন নিয়মে চলি কেউ চলে না। ব্যাস অহংকার শুরু হলো। আর কেমন আছে চিত্রতে, রক্তে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পাহাড়ের উপর থেকে পড়ল, তাই না।
ওই জন্যে বাবা বলে যে অহংকার করবে না যতক্ষণ, তো উপরে উঠবে। আর যেখানেই অহংকার করা শুরু করলে এবার डाउनफॉल हवा शुरू हो जाए। तो बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं। देह अभिमान को हठ कहा जाता है, তাই না? तो तार लक्षण की देह अभिमान जेद, তাই না? बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। লোকেরা দেবী দেবতাদের মুখ দেখার জন্য বসে থাকে, প্রতিমাগুলো মুখ ঢেকে আনে না, তো মুখ দেখিয়ে দিল মানে প্রতিমা জীবিত হয়ে গেল। তো এখন সব দেবী দেবতাগুলোর কি অবস্থা? বাবা মুখ ঢেকে আছে, এখনো দেখাবো না, দাঁড়াও, আগে সব ঠিকঠাক হয়ে যাক, তারপরে মুখটা দেখাবে। জীবনদান পুরো পেয়ে যাক, এখন একটু একটু যাচ্ছে। ওই গল্প আছে না হাতিম তাইর, হ্যাঁ, একটু একটু বিকারের পেপারগুলোর উপরে পাস করে, আর পরীর প্রতিমা একটু একটু করে পাথর থেকে জীবিত হয়, তাই না? হতে 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 পুরো যখন পুরো ক্রস করে নেয়, সব পেপার ক্রস হয়ে যায়, তখন পুরোপুরি জীবিত হবে, তাই না? তো এখনও তাই চলছে, তাই না? জীবনের পরীক্ষাগুলো ব্রাহ্মণ জীবনের যত পার করতে থাকবো, তো একটু একটু চৈতন্যতা আসছে, একটু একটু জীবিত হচ্ছে, তাই না? পুরো জাগবে প্রতিমা, তবে তো মুখটা দেখাবে, তাই না? তো পুরো পেপার আস্তে 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 পেপারগুলোতে পার করতে করতে পুরো বিজয়ী হয়ে যাব, আর পেপারের কোনো প্রভাবই পড়ছে না, কৃষ্ণের মতন অবস্থা হয়ে যাবে। কে কোন দিকে কি পেপার আসছে, কে বাজে লোক আসছে, কে অসুর আসছে, কি পরিস্থিতি আসছে, তাতে কোনো ইফেক্ট পড়ছে না। যখন এরকম অবস্থা হয়ে যাবে, তখন মুখটা খোলা হবে, দেখো আমার বাচ্চা रेडी হয়ে গেছে, তাই না? तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए, তাই না? বাবা বলে না অব্যক্ত বাণীতে, বাবার সূক্ষ্মবতনে সব বাচ্চাদের মডেল আছে। এখানে বাচ্চা যে গুণ ধারণ করে, সেখানে রত্ন সেজে যায়, তাই না? তার লাইট মাইট কেমন বেরোচ্ছে তার মধ্যে, তাই না? সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা যে আপ ডাউন হচ্ছে, বাবা সব ওইখানে মডেলগুলোতে দেখতে পায়, তাই না? সেখান থেকে বাবাকে অত দেখতে হয় না, তাকালেই বুঝতে পারে যে কার আপ ডাউন হচ্ছে, কি হচ্ছে, তাই না? তো দাদিরা অনেক সাক্ষাৎকার করেছে না, বাবা তাদেরকে দেখিয়েছে, দেখো আমার মিউজিয়াম, দেখো আমার মিউজিয়ামে সব বাবার বাচ্চাগুলোর মডেল আছে, তাই না? तो बाबा बोलছে, तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। तो বাবা কি করে, যখন দেখে যে কোনো বাচ্চাটার কোনো এনার্জি কম হয়ে যাচ্ছে, তখন বাবা সে বাচ্চার সামনে গিয়ে শক্তি ভরে, তাই না? সংকল্প দেয় তাকে যে উঠো, এর উপরে কাজ করো, কেননা কালকেই তো শুনলে বাবা নিজের থেকে তোমাকে গুণী বানাতে পারবে না, গুণ তৈরি করার প্রেরণা দেবে। তখন বাবা তার কানে বলে যে বাচ্চা উঠো, এটা করো। তো যে নিজের অন্তরাত্মার ডাক শোনে, যে নিজের ভিতরের ডাক শোনে, সে ভগবানের প্রেরণাকে ক্যাচ করতে পারে, যে অন্তর্মুখী থাকে। আর যে অন্তর্মুখী থাকে না, সারাক্ষণ বুদ্ধি বাইরে দৌড়াচ্ছে,
সে ভগবানেরও বলা কথা শুনতে পারে না, তার অন্তঃপ্রেরণা পেতে পারে না, তাই না? ওই জন্যে বলে ভগবান আকাশবাণী করে। তো সেটা শোনার জন্যেও নিজেকে অন্তর্মুখী होते हैं। तो इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। বাবা তো এটাও বলে যে যেই বাচ্চাগুলো আমি যখন অন্তঃপ্রেরণা দিই তখনও শোনে না, তখন বাবা অন্য কোনো বাচ্চাকে প্রেরণা দেয় যে তুমি গিয়ে ওকে বলো, তাই না? এবার সে বাচ্চাকে নিমিত্ত করে বাবা শোনায়, আর সে বাচ্চা বিকে হতে পারে, নন বিকেও হতে পারে, যে তোমার কাছাকাছি হবে, বাবা তাকে দিয়ে তাকে প্রেরণা দিতে চায়। কিন্তু তবুও যদি কান বন্ধ করি তারপরে বাবা সাক্ষী হয়ে যায়, তাই না? তো বাবা বলে এই জন্যে চোখ কান খোলা রাখলে ভগবানের প্রেরণা ঠিক বুঝতে পারবে। যদি মন খুলে রাখতে পারছি না, ডাইরেক্ট বাবাকে ক্যাচ করতে পারছি না, তো কে কি বলছে সেটাকে মন দিয়ে শোনো, সেটার মধ্যেও তুমি ভগবানের প্রেরণা পেয়ে যাবে, বুঝতে পারবে যে বাবা কি গাইড করতে চাইছে, কেউ কেন আমাকে কিছু বলার জন্য নিমিত্ত হচ্ছে, তাই না? तो एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वो तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। यह वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा বাণী निकलती है, তাই না? দেখো বাবা বলছে না যে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে, গুলজার দাদির মধ্যে আকাশ থেকে এসে বাবা এত জ্ঞান বলেছে, এত কিছু বুঝিয়েছে, লিখিত প্রিন্ট আউট আছে, তারপরেও যদি কেউ না শুধরায়, ভগবানের আদেশ লিখিতভাবে না পেয়েও যদি কেউ না শুধরায়, তাহলে ওর কপালে ভালো আছে। तो बाबा बोलचन बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। बहुत टोली बच्चे, अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है। बच्चों को देखकर बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बम्स बनाए हैं वो ऐसे ही फेंक देंगे क्या। बाबा बोलছেন समय एकदम काछे, जो कल पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो। কালকে একটা ভাই ফোন করেছিল, বলছে মানে স্টুডিও ঠিক অতটা বুঝতে পারলাম না, তাও মানে যে স্টুডিও থেকে সব পিস অফ মাইন্ড এগুলো সব চলে না, তো জানি না কোন ভাইয়ের নাম নিল, বলল সে নাকি বলেছে
2027 পর এইগুলো আর চলবে না। যখন মিসাইল যুদ্ধ হবে তখন মিসাইল কি হবে, স্যাটেলাইটগুলো খণ্ডিত হয়ে যাবে না, স্যাটেলাইট কাজ করবে না। আর যখন স্যাটেলাইট কাজ করবে না তো টিভিও চলবে না, ইন্টারনেটও চলবে না, মোবাইলও চলবে না, তাই না? তো যত ইউটিউবের ক্লাস, যত যা কিছু বাবার পালনা, তাই না, সব কিছুই তো ভায়া মিডিয়াই তো আসে। মুরলি কোথা থেকে প্রিন্ট হয়? মেলে আসে। কম্পিউটারে যদি মেলই না আসে তাহলে মুরলিও প্রিন্ট হবে না, ইউটিউবে ক্লাস আসবে না, টিভিতে বিশপ মাইন্ড চলবে না। তো তারপরে কি হবে? তারপরে কি হবে? বাবার বাচ্চা জ্ঞান আর পাবে না। আর জ্ঞান না পেলে কি হয়? একদিন মুরলি ক্লাস মিস করলে কি হয়? মায়া একদম মাথায় চেপে বলে, আচ্ছা আজকে পেয়েছি, চল এবার ভালো করে কান ধরে উঠবোস করাবো, তাই না? মাথা খারাপ হয়ে যায়। বাবা কি বলেছে যদি সকাল থেকে মিঠে বলছে না শোনা হয়, তাই না? তো তার মানে যখন সারাটা দিন কোথায় কিচ্ছু পাবো না, মানে ইনপুট আর নেই, শুধু পরীক্ষার পরীক্ষা জীবনে থাকবে, তো ওই সময়ে কানেক্টেড যদি থাকি, বাবা বলেছে না লাস্টে কি হবে? টেলিপ্যাথি। মানে যে বাবার সঙ্গে বুদ্ধি কানেক্টেড নিরন্তর যোগী হয়ে থাকবে, সে পরীক্ষাগুলোতে স্থিতি বানিয়ে রাখবে। তো এই স্থিতি বানানোর যে প্র্যাকটিস, অন্ত পরীক্ষাগুলোতে, পরীক্ষা একদিনের নয়, বছর পর বছর পরীক্ষা চলবে, আর ইনপুট কিছু থাকবে না, এই পড়াশোনা সব শেষ হয়ে যাবে, তাই না? তখন কি করবে? বাবা বলেছে না সব সেন্টারগুলো কি হবে লাস্ট সময়? শুধু আশ্রয়স্থল হবে, তাই না? যত আশেপাশে সব বিনাশের লীলাতে অবস্থা খারাপ হয়ে থাকবে, ওদের আশ্রয়স্থল হবে, তাই না? তো ভাবো কি কি সব দিনকাল আর কেমন কেমন পরীক্ষা জীবনে তখন আসবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো সময় আর কতটা আছে? সে তো দেখতেই পাচ্ছি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই লাগবে হচ্ছে, তাই না? তো সময় আর কতটা স্থিতি একরস বানানোর জন্যে, আর বাবার কাছে নিরন্তর ইয়াদ বানিয়ে রাখার জন্য, সেই স্থিতি তৈরি করার জন্য আর সময় কতটা আছে, তাই না? এখনো যদি অলবেলাপনে পড়ে থাকি তাহলে যেরকম বাচ্চাগুলো ভাবে না ওই তো 4 মাস আছে পরীক্ষা, 3 মাস আছে পরীক্ষা, ও আমি এক রাতে পড়েই দিয়ে দেবো সব, হ্যাঁ? আর যখন সেই রাতটা আসে মাথা কাজই করে না যে কোথায় থেকে কি পড়বো, তাই না? তো সেরকমই ব্যাপার। तो इतने जो बम्स बनाए वो ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो न सके। विश्व में शांति तुम स्थापना करते हो, तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है, देने वाला है बाप। তো বাবা বিশ্ব শান্তি স্থাপনা করতে এসছে, যে বাচ্চা বাবার মদতগার হবে তো বাবাও তাকে প্রাইজ দেবে। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, তো কিসের প্রাইজ দেবে? বিশ্ব সেবা করেছ তো বিশ্বের রাজা হবে। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते,
बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है। बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट, बाबा बोलছেন কোনো রকমের অহংকার দেখানো যাবে না। কেননা যা দিনকাল আসছে কারো অহংকার টিকে থাকবে না, চুর চুর হয়ে যাবে, তাই না? না রূপ, না গুণ, না ধন সম্পত্তি, না পোস্ট পজিশন। মনে আছে ক্লাস যখন মনে হয় 8-9-এ পড়তাম, তখন ইংরেজদের সময়ে একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার একটা ছবি ছিল, তাই না? সেই সময় প্লেগ রোগও এসছিল আর দুর্ভিক্ষও পড়েছিল। তো সবাইয়ের গায়ে হাড় কঙ্কাল আর চামড়া, আর কিছু নেই। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি ছিল পড়া বইতে, তাই না? তো ভাবো আগামী দুর্ভিক্ষ আসলে এই যে এত বিউটি পার্লার, মেকআপ, এত ঠাটবাট দিয়ে থাকা, সব কেমন চেহারা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তখন বিউটি পার্লার খোলা থাকবে? হ্যাঁ, কী অবস্থা হবে? তো না রূপের অহংকার, না পোস্ট পজিশনের অহংকার, আর ধন সম্পত্তি তো সব মাটি। কার আগুন বাবা তো বলেই দিয়েছে, किसी की चोर लूटे, किसी की आग लगे, किसी की राजा खाए, और মানে কত রকম যে হবে কোনো ঠিক নেই। তো কোনো রকম অহংকার আর চলবে না। এই জন্যে সবচেয়ে ভালো সব অহংকারগুলো এখন থেকে মন থেকে মুছে দাও, না হলে কি হবে? শুধু কষ্ট পেতে হবে, তাই না? তখন কষ্ট হবে। दूसरा, सदा हर्षित रहने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं। हम भगवान के बच्चे भी हैं, तो सर्वेंट भी हैं, तो सर्वेंट भी हैं। इस स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान, मन मना भव के साथ, मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में, मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले, स्थित रहने वाले महान आत्मा भव, स्थित रहने वाले महान आत्मा भव।
आप बच्चों को मन मना भव के साथ, आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। इसको कहते हैं मध्याजी भव। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में, वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव हैं, जो मध्याजी भव हैं, वो मनमना भव तो होंगे ही। जो मध्याजी भव हैं, वो मनमना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, ऐसे बच्चों के हर संकल्प हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना, स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। तो बाबा बोलছেন মন মনা ভব সবাই জানি, বাবাকে মনে মনে ইয়াদ করা। মধ্যাজি ভব মানে স্বর্গে আমার স্বরূপ কেমন থাকবে, সেই কৃষ্ণ স্বরূপকে মনে করা। তো বাবা বলছেন যে মনমনা ভব মধ্যাজি ভব থাকবে, অটোমেটিক তার মনের স্থিতি মহান থাকবে, তাই না? স্লোগান, खुशी आपका स्पेशल खजाना है। खुशी आपका स्पेशल खजाना है। इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। कि बोलो बाबा, खुशिर खजाना কখনো ছাড়বে না, এ তোমার খাজানা। তো আজকে সারা দিন খুশিতে থাকবো, খুশি বিলি করব, মনমনা ভব থাকবো, মধ্যাজি ভব থাকবো, তাই না? আর বাবা বিশেষ করে বলল কোনো কিছুর অহংকার রাখবে না, আর নিজের স্থিতি একরস আর একদম পাওয়ারফুল বানাতে হবে, যাতে অন্তিম সময়ের কোনো পরীক্ষাতে পাস করতে পারি।
আর বাবা বিশেষ একটা কথা বলল, সব মুরলিগুলো হলো আকাশবাণী, বাবার প্রেরণার বাণী, ভগবানের। তো সেইগুলোকে বারবার রিভাইজ করব যে ভগবান কি বলেছে। এটাই আমার বিনাশকালে যেটা মনে থেকে গেল, আপনার খাতা বইও থাকবে না, সব জলে ভেসে যাবে, খাতা বইও থাকবে না। প্র্যাকটিক্যাল দৃশ্য তো আমি দেখেই নিয়েছি উড়িষ্যার সুনামিতে, কিছু নেই, বাবার বাচ্চাদের বাড়ির ভিতরে গলা উঁচু জল, শুধু কোনো রকম বাবার ছবিকে এরম ধরেছে, বাল বাচ্চাও কোথায় ভেসে চলে গেছে আর কোনো খবর নেই, তাই না? ফ্রিজ কুলার টিভি সব ভাসছে ঘর থেকে বেরিয়ে, তাই না? শুধু নিজে কোনো রকম বাবার ছবিকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে হাতড়াচ্ছে যে কোথায় একটা ডালপালা পাই, কোথায় একটা গাছপালা পাই। এবার গাছ তো প্রথমেই সুনামিতে সব শুয়ে পড়েছে, তাই না? কি অবস্থা, তাই না?